ଟଙ୍କା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଅଲାରନାଥେ ସବୁ ଖାଉଛି, হাত বড়েই খিরি খাই, যেমিতি ঠাকুর কোউঠি নাই। ওনার শরীর অত ভক্তি ছিল যে পাথারে গলি গেল। নমস্কার, আপনারা দেখছেন এই মুহূর্তে ডিজিটাল, আর আমি পৃথ্বীজিৎ। এই মুহূর্তে আমরা যেখানে যে মন্দিরটিতে রয়েছি, এই মন্দির শ্রী শ্রী জগন্নাথের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ একটি মন্দির, এবং এই মন্দিরের নাম হলো আলারনাথ মন্দির। মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথ শুধুমাত্র শঙ্খ ও চক্রধারী হলেও পুরী থেকে প্রায় 25 কিলোমিটার দূরে ব্রহ্মগিরিতে তিনি পূজিত হন চতুর্ভুজ বিষ্ণু মূর্তি রূপে। এখানে তিনি শ্রী আলারনাথ। তবে কিভাবে জগন্নাথ রূপে পূজিত হয়েছিলেন আলারনাথ, জানতে হলে ভিডিওটি দেখুন শেষ পর্যন্ত। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সত্যযুগে ব্রহ্মা এই স্থানে শ্রী বিষ্ণুর তপস্যা করেছিলেন। বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মাকে এই ব্রহ্মগিরিতে তার চতুর্ভুজ মূর্তি স্থাপন করতে আদেশ দেন। পরবর্তীকালে 12 শতাব্দীতে রাজা মদন মহাদেব এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের বিশেষ আকর্ষণ হল মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের প্রেমশিলা, যে শিলা শ্রী চৈতন্যের প্রেমের শক্তিতে মাখনের মতো গলে গিয়েছিল। জয় আলারনাথ। এই যে মন্দিরে আপনারা দর্শন করেছেন, ইয়ে হলো চৈতন্য মহাপ্রভু। যেই চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথকে দর্শন করবার জন্য কলকাতা মায়াপুর থেকে মহাপ্রভু 1510 থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিল পুরী। যখন মহাপ্রভু পুরী এসেছিল, ওই সময় জগন্নাথ মন্দির স্নান যাত্রা চালছিল। যে স্নান যাত্রা থেকে চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথকে দর্শন করতে পারলো না। আপনারে যখন আসবে পুরী, যে ভিতরে গরুস্তব আছে, ওর সাইড দেখবে 3টা আঙুলের দাগ আছে, কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু ওইখান দিকে দাঁড়ায় করে যখন জগন্নাথকে দেখতে পারলো না, মনে মহাপ্রভু বললো যে প্রভু আমি অত দূর থেকে এসেছি, তোমাকে দেখতে পারলো না। এই জন্য মহাপ্রভু চলে গেলো সমুদ্র ধারে শরীর বিসর্জন করবে জানে। আপনারা দেখবে সেখানে সমুদ্রের কাছে একটা স্ট্যাচু আছে, তো সেইখানে সমুদ্র থেকে জগন্নাথ আকাশবাণী করলো যে চৈতন্য তুমি আমার ভক্ত, তুমি আমাকে এখন দর্শন করতে পারবে না, তুমি যাও আলারনাথ মন্দির, সেইখানে আমি 15 দিন আমি নারায়ণ রূপে দর্শন দেয়। তো চৈতন্য মহাপ্রভু যখন এখানে এসেছিল, আলারনাথকে চৈতন্য মহাপ্রভু শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রূপে দর্শন করে ভাববিহ্বল হয়ে গেছিল। যখন ভাববিহ্বল হয়ে গেছিল, এই পাথরটা মহাপ্রভু ঠাকুর সামনে ছিল। তো এই পাথর পরে মহাপ্রভু 108 বার প্রণাম করছিল, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে। এই মন্ত্র জপ করে যখন চৈতন্য মহাপ্রভু এই পাথার থেকে প্রণাম করছিল, তো উনার শরীর অত ভক্তি ছিল যে পাথার গলি গেল। এই জন্য এই আলারনাথ হচ্ছে জগন্নাথের আর একটা রূপ। যখন জগন্নাথের স্নান যাত্রা থেকে জ্বর থাকবে, তখন জগন্নাথ এখানে 15 দিন দর্শন দেয়। ওই সময় প্রচুর লোক, লাখ লাখ লোক মহাপ্রভু এইখানে চলে আসে জগন্নাথকে দেখবার জন্য। আর মহাপ্রভু আলারনাথে হচ্ছে সাউথ লোক। এইখানে আগে সাউথ লোক আলারনাথকে পুজো দিচ্ছিল। তো ঠাকুর নাম ছিল প্রথমে আলবরনাথ। মহাপ্রভু একটা 12 বছর বালক হাতে আলারনাথে চুরি করে পায়েস খেয়েছিল, যে কে মহাপ্রভুর হাত ফসকায় গেছে, আলারনাথের হাত। এই জন্য জগন্নাথ হচ্ছে দারু ব্রহ্ম, আলারনাথ হচ্ছে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম নারায়ণ শিলা ব্রহ্ম। এই জন্য যে ভক্ত পুরী এসে জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য এইখানে কিন্তু আলারনাথকে দর্শন করতে আসতেই হবে, আর মহাপ্রভু কৃপা লাভ করতে হবে। ওই জন্য মহাপ্রভু নিজে প্রমাণ করেছে, চৈতন্য মহাপ্রভু, যে বর্ষ যাক তুমি যদি জগন্নাথকে দর্শন করবে, কিন্তু একবার তুমি আলারনাথ মন্দির যেতেই হবে। এই জন্য আপনার সবাই এই ভিডিও মাধ্যমে দাদা আসছে, তো এই সবাই নিউজ থেকে দেবে, আপনার দেখো, আসো, আলারনাথ দর্শন করো, আর মহাপ্রভু কৃপা লাভ করো। হ্যাঁ, আর যখন এখানে আসবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। জয়। আমার নাম হলো বিজু পান্ডা, আলারনাথ মন্দির। আমার নম্বর হচ্ছে 8249627617। আপনারা এলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। জয় আলারনাথ ভগবান কি জয়। এইখানে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত রয়েছেন এই মন্দিরেরই সব থেকে কনিষ্ঠতম যে পাंडा, তার একটু কথা শুনে নেওয়া যাক। तो ये जो भगवान जी का आप देख रही हो,
और ये जो पत्थर है इधर साइड पे, वो पत्थर जी में ब्रह्मा जी बैठ के पहले तपस्या कर रहे थे। ये जो प्रभु पत्थर पहले देख रही हो ना, इसी पत्थर के ऊपर ब्रह्मा जी सत्ययुग में बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो ब्रह्मा लोक से खबर आया कि तो तुम जो तपस्या कर रही हो वो तपस्या का कुछ फल है ना नहीं। तो ब्रह्मा ने बोला कि मेरे को कोई फल नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए कि मेरा कोई रूप में चाहिए मेरे को। तो उनको ब्रह्मा लोक से मिला था ब्रह्मा नारायण रूप। वो ब्रह्मा नारायण रूप पर भगवान जी को अलारनाथ रूप में एक बार दर्शन होता है। पहले जब अलारनाथ जी को ब्रह्मा नारायण रूप में जब साउथ इंडियन के कमा ब्राह्मण जो पहले इधर पूजा कर रहे थे, उनका नाम था श्रीकेतन, उनका बेटा का नाम था मधु। मधु ने बोला कि पिताजी बाहर गांव जा रहे हो तो सेवा कौन करेगा। तो पिताजी ने बोला कि बेटा तू है, तू तो 2 दिन के लिए मैं बाहर गांव जा रहे हूँ, तीसरा दिन शाम को मैं लौटाऊंगा, तू प्रभु जी पास खीर भोग लगा देगा। तो बेटा ने खीर भोग लगाया, लेकिन प्रभु ने खीर नहीं खाई। तो बेटा ने बोला कि प्रभु आज आप खीर नहीं खाओ तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो मैं आपको लाठी से पिटाई करूंगा। तो उस टाइम में महाप्रभु गरम गरम खीर खाने के बाद भगवान जी का हाथ जल गया था। तो इसीलिए ये भगवान जी का आप देख रही हो, ये ब्रह्मा नारायण है। तो उसमें अपवंश होकर अलारनाथ हो गया है। ये जो अलबर संप्रदाय के ब्राह्मण इधर पहले पूजा कर रहे थे, तो उनका मतलब मेन राजा के नाम से ही उनका नाम हुआ था अलारनाथ। এছাড়া এই মন্দিরে রয়েছে মহালক্ষ্মীর মন্দির। মহালক্ষ্মী মন্দিরের সেবায়েত আমাদের জানিয়েছেন, 2001 में यहाँ पे एक कदम का पेड़ हुआ करता था, तो उसके नीचे माता रानी का विग्रह थी। तो स्वप्नादेश हुआ था, स्वप्नादेश के बाद उस पेड़ को हटा दी गई थी। खुदाई में ये वाला कलश निकले था, ये जो पीछे देख रहे हैं ना पत्थर का कलश, ये पहले निकला। उसके बाद मंदिर का कुछ भग्नावशेष है, वो पहले निकला हुआ था, बाहर रखा गया है। उसके बाद माता रानी यहाँ पे निकली थी। कमल के फूल के ऊपर पद्मासन में बैठी हुई है माता रानी महालक्ष्मी। ये सत्ययुग का आर्किटेक्चर है भगवान जी का। अलारनाथ जी का जो दर्शन किया आप लोग ने, वो दर्शन सत्ययुग के समय भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्मित विग्रह है। तो उसके बाद जब युग परिवर्तन होता है तो अलारनाथ भगवान जी का मंदिर जो है वो 3 बार टूट चुका है। तो इसको आखिरी बार 9वीं सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में राजा मदन मोहन महादेव जो गंगावंश के शासक थे, उनके द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। तो उस समय ये सारा जो विग्रह वगैरह थे वो सब जमीन के नीचे दब गए थे। तो उसके बाद 2007 में माता रानी का पुनर्प्रतिष्ठा करके मंदिर का निर्माण किया गया। এই মন্দিরেরই মহাসুয়ার কৃষ্ণা ভাই কাব্য ছলে মন্দির মাহাত্ম্যের অসাধারণ বর্ণনা দেন। ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଅଲାରନାଥ ସବୁ ଖାଉଛି, ହାତ ବଢେଇ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଯେମିତି ଠାକୁର କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜ। ସେ 4 ଠାକୁର ଯେତିକି, ଇଏ 1 ଠାକୁର ସେତିକି। ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ जगाई माधाई उद्धार करी आ रहे हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए। किंतु जी जगतर नाथ जगन्नाथ, जी जर का जर, जी जम का जम, जी दवाई का दवाई जगन्नाथ के बम्बर पकड़ लिया। ये मनुष्य समाज के लिए जगन्नाथ 15 दिन दर्शन है, किसको दर्शन नहीं दिया। किंतु चैतन्य महाप्रभु विवश था, पंडित लोग सब चैतन्य महाप्रभु निकाल दिया। चैतन्य विवश था, जगन्नाथ आकाश मार्ग आकाश पानी किया, ठहर चैतन्य रुक जा, तुम्हें जा चैतन्य, हमें दारू ब्रह्म को छोड़ दिया, शिला ब्रह्म को दर्शन दिया, तुम्हें जा चैतन्य ब्रह्म की ना प्रभु कहाँ जब कहाँ पपो श्रीनंद नंदन विरहते अलारनाथ करी जा गमन। समुद्र धारे धारे अलारनाथ पथे चले गला महाप्रभु भाव विहलिते, गोपी भावे प्रभु विरही विकली होइया, अलारनाथ गला प्रभु सबारे छाड़िया। तो जो विष्णु भगवान है आप दर्शन किया, ये भगवान को विष्णु को माया कहीं नहीं पाया। ये ला जगतर नाथ जगन्नाथ, ये ला भक्तर नाथ अलारनाथ। जगन्नाथ चेतावनी ठाकुर, अलारनाथ रिबाइंड बाबा ठाकुर। से श्रीक्षेत्र पुरी, नीलांचल पुरी, बड़देवल पुरी, जगन्नाथ पुरी, बड़ ननापुरी। अब ये जो माँ महालक्ष्मी की आप देखा है, ये प्रभु ये कालक्रमे ये धरित्री क्या रहा है, ये भगवान ब्रह्मगिरी के क्षेत्र को ये भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए और भंडार देने के लिए। ये माता जी का इतना करुणा है, ये करुणा बढ़े ये असंभव संभव है प्रभु। से ये मार एत करुणा, आपण चाकरी करूँ, व्यवसाय करूँ, वाणिज्य करूँ, पिले पाठ पढ़ू, परीक्षा दिंतु, आपंकर आशीर्वाद तुम असंभव संभव हो प्रभु, ग्यारंटी प्रभु। ता ना ये प्रभु आम किए,
ये ସେଥିପାଇଁ देखो कितना काम माँ करता है ସେଥିପାଇଁ बॉम्बे दिल्ली मद्रास राजस्थान कटक चितड़ा बारिपदा भुवनेश्वर राउरकेला भद्रक ये सब दूरा दूरा भक्त लोकर ये सब अनुदान आज्ञा ये शक्ति बल महाशक्ति बल ये कार्य असंभव संभव होती। अब ये माँ को जो देखा है तुमको माँ ऑलरेडी आशीर्वाद दे दिया। अब तुम्हें जो सोचे जो फाइल जो दरखास्त दिया वही पूरा होगा तुम्हारा। किंतु सारा देशवासी की सारा पृथ्वीवासी भक्त मान को आशीर्वाद देने के लिए ये ब्रह्मगिरी क्षेत्र में कालक्रमे ये माँ विराजमान है। মন্দির চত্বরে রয়েছে সংকট মোচন শ্রী হনুমানেরও মন্দির। প্রতি বছর মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথের স্নান যাত্রার পর মহাপ্রভুর অসুস্থতা বশত জগন্নাথ মন্দির বন্ধ থাকাকালীন এই মন্দিরে অসংখ্য ভক্ত সমাগম হয়। আলারনাথ থেকে পৃথ্বীজিতের রিপোর্ট এই মুহূর্তে।